अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले मॉड्यूल में हमने आपको डॉक्टर अमजद साकिब का इंटरव्यू दिखाया और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह वो सोशल एंटरप्राइज़ के जो की कॉन्सेप्ट है उनको अखुवत में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। इस मॉड्यूल में हमने आपके लिए अखुवत ऑपरेशंस को एक डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में कैप्चर किया है। हम आपके साथ एक डॉक्यूमेंट्री शेयर करेंगे। आप उस डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे कि कैसे जो अखुवत का यूनिक आइडिया है कर्ज़ाए हसना और मुवाख़ात का, उसको बाकायदा रियल लाइफ में ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। कैसे अखुवत का स्टाफ जो है आम इंसान जो पोरेस्ट ऑफ द पोर है, जिसको हम अमूमन देखते भी नहीं हैं आम ज़िंदगी में, उस तक पहुंचता है, उसको वो कर्ज़ा देता है। उस कर्ज़े की जो ज़रिए से जिस तरह से वो अपनी पॉवर्टी को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं लोग, जो उनकी एफ़र्ट्स हैं, और फिर उनकी ज़िंदगियों में जो सोशल इम्पेक्ट आता है, जिस तरह से लोग ख़ुद उस सोशल इम्पेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं, इस डॉक्यूमेंट्री में ये सारा जो है प्रोसेस कैप्चर किया गया है। तो मेरे बच्चे भी रोन तो असी भी रोन, बड़ा बुरा हाल साडा, तो असी रोटियों तंग। एक दिन बैठा अल्लाह नूं याद कर रहा, या अल्लाह इस जिंदगी नालों तो मैनूं मौत दे दे। Poor are poor not because of their own faults. They are poor because of financial exclusion. They are poor because of our mistakes. And if we want to rectify, only then we will be able to give them a lease of life. Any mishap in the life, any loss in business, any disease, any wrong regulations and laws by the state will put these people in the quagmire of poverty. How can we eliminate poverty? This is the biggest question which we are confronting. If we look at the traditional banking system, we can easily find one thing in it. And to me, it's completely biased in favor of the large businessmen or the rich people. If I look at a bank, you can clearly see that the bank is not interested in doing business with a poor person. A poor widow or a cart holder or anything like that. Bank would be more interested in doing business with somebody who's really interested in getting huge amounts of money. Before the introduction of this microfinance system or the whole scheme of provision of these small loans for microfinance for poor people, there was absolutely no window of credit available to poor people except for the loan sharks sitting in every nook and corner of our country. And I'm sure most of us would not be in knowledge of the fact that these loan sharks are charging interest rates ranging from 100 to 200% per annum, which is extremely exorbitant, and I'm sure no business can ever return the money at the rates of 100 to 200% per annum. मैं ज़ीरो किराए पे हूँ। मेरे मियाँ टीबी के मरीज़ थे, तो रिक्शा चलाते हैं, कभी चलाते हैं। बच्चे छोटे छोटे थे, तो काफ़ी कफ़ालत से जो था ना उनका गुजारा होता था। मज़ीद इतने हालात बढ़ गए कि मुझे कर्ज़ उठाना पड़ा। कर्ज़ उतारने के लिए भी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से गुज़र हो रही है। घर में फाकों वाला हिसाब है, बहुत ज़्यादा तंगी है बच्चे, बहुत ज़्यादा तंगी। जो सूद वाले लोग हैं वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। पहले तो मुझे खुद बजाता कहता था कि आप मेरे से निकाह कर लो। मैंने बड़ी लोगों से मन्नत की, बड़ा से किया, लेकिन उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। वो थाने में उनका हर जगह उनका पैसा चलता है, उनकी बहुत ज़्यादा पहुंच है सर। अब वो मेरी बच्ची के मसले में जो है ना वो मुझे परेशान कर रहे हैं कि हमें रिश्ता दे दे, सारे तेरे कर्ज़े हम खुद उतरवा देंगे। सूद की किस्तें देने के लिए बेटा जी मैं बाज़ार से चीज़ें किस्तों पर उठाती थी, वो सस्ते दामों में सेल करके लोगों को मैं सूद देती हूँ। मैं तो सर यहाँ तक थी कि मैं अपना गुर्दा सेल तक करने गई। बहुत सर मेरे घर में फाके हैं, आपकी मेहरबानी मेरी मदद करें, इन लोगों से मेरी जान छुड़ा दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, मैं बहुत मजबूर। To take care of the need of this poor segment of the society, a new system of microfinance, a new system of provision of loans for poor people was unfolded. System which enabled the poor people to get loans without collateral, which actually provided small
credits or small loans to hundreds of thousands of borrowers, which and they took those loans without any collaterals, and most of the time they paid their loans back. And after some time it was found out that those small loans really added value in their lives. So the whole new system of microfinance was actually created. Microfinance has been extremely useful strategy for poverty alleviation, but we found that it has one problem with it, and that is the high interest rate which are being charged from the poor people. What kind of a financial system we have developed? A rich person who wants to buy a Mercedes car gets that car at a rate of 12, 13 or 14%, and a poor person who has to earn his or her livelihood gets the same loan at a rate of 30 or 40%. So we decided to adopt the Qarz-e-Hasan program of Islam, and Qarz-e-Hasan means a benevolent loan, a loan which is given to the poor people without any personal motive or financial gain. We have established 4 basic principles which are extremely critical to this organization. Principle number 1 is that we don't charge any kind of interest or service charge from our poor borrowers. Principle number 2 is that we operate from religious places. We use the physical infrastructure of mosques and churches for financial and social intermediation. The third principle is that we are all volunteers. We derive strength from volunteerism, and we give this message to our poor that they will also one day become volunteers, not only for this organization, but for other organizations at large as well. Fourth principle is about sustainability, and this principle we have learned from our borrowers. When we give them loan, we also give them a message that today they are takers of loan, but tomorrow they will have to become givers, because no society can flourish unless it believes in the spirit of giving. جو ہم نے شروع میں پہلے 2-3 سال میں ایکسپیرینس کیا، جو ہمارے لیے بہت پلیزنٹ سرپرائزز تھے، بسائڈس کے جو ہم اخبارات اور ٹیلی ویژن پہ دیکھتے تھے کہ بائی اینڈ لارج ہمارے لوگ لون ڈیفالٹر ہیں، قرضہ لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے. ہم جب سب آلٹرنس ہم جب اپنے ریئل پیپل کے پاس گئے ہیں، ہمیں معلوم پڑا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ امانت دار لوگ ہیں، یہ بڑے خوددار لوگ ہیں، اور یہ لون بالکل ٹائم کے اوپر واپس کرتے ہیں. ہم لوگ ایکسپورٹ کوالٹی بناتے تھے، تو رات کو ڈکیتی ہو گئی، وہ مال کیا وہ سارے ہمارے ٹولز وغیرہ بھی لے گئے سب کچھ. جب انسان کا سب کچھ چلا جائے تو سمجھ لے اس کے کیا حالات ہو جاتے ہیں. اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، ایک بیٹی تھی میری چھوٹی سی. تو اس کے بعد جناب یہ بشارت صاحب جو تھے یہ بہت انہوں نے صدمہ لیا، اور کرائے کا ہمارا مکان تھا. اب ہم اتنے پریشان تھے کچھ کہنے کی حد نہیں. تو یہ بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہوئے کہ 7 سال یہ نا بستر پر ہی رہے. اور جس کی وجہ سے میں سلائی وغیرہ مجھے آتی ہے ذرا، تو میں پہلے پروڈکشن مینیجر تھی. شادی سے پہلے ایکسپورٹ کوالٹی بناتے تھے، باہر بھیجتے تھے. تو ظاہر ہے ایک ہنر تھا ہاتھ میں. میں نے بھی چند بچیاں بٹھا کے اور اپنا وقت پاس کیا. اور یقین کریں آپ سوچ نہیں سکتے، اس وقت جب ہم اخوت سے ملے تھے نا، تو ہمیں ساری دنیا ہی اندھیری نظر آ رہی تھی. لیکن یہ ایک ایسا چراغ جلا. پھر ہم نے ان سے لیے 25,000 لیے. 25,000 سے ہم نے پھر یہ اپنی مشینیں واپس چھوٹی موٹی لینی شروع کر دیں، سیکنڈ ہینڈ خریدیں کچھ بنا کے. پھر چلتے ہوئے ہمیں 70,000 تک ہم پہنچ گئے. 70,000 ہمیں اخوت نے دیا، جس کی وجہ سے ہم نے بقایا یہ ورمے شرمے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا مال لیا. اور اتنا ہے کہ اب تھوڑا سا مال لے کے نا اپنا مال بنا کر نا آگے دے دیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے اب میں بھی محنت کرتی ہوں نیچے. اگر یہاں کام کم ہو تو سلائی کر لیتے ہیں، وہ بھی مشینیں 1-2 میں نے خریدی اوپر نئی مشینیں. اور اگر نیچے ہوتا ہے تو نیچے ان کے ساتھ بیٹھ کے، اس کی وجہ سے 1-2 بندوں کی روزی بھی ہمارے ساتھ چلتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا بہت اچھا سبق کیا ہے، بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اپنی زندگی کا وہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں ایک کالج میں کنٹین کرتا تھا
اور میرے حال جو بڑے خوشحال تھے. اور ایسا ہوا کہ وہاں سے ایک دن ایسا ہے کہ ہمیں نکال دیا گیا اور میرے حالات بالکل ڈاؤن ہوتے چلے گئے. جو جمع پونجی تھی وہ میں نے اسی حالت میں کھا لی, اور جو بچا تھا میں نے اس سے چھوٹی سی دکان ایک اسٹیبلش کی, اور وہ بالکل چھوٹی تھی, اس سے میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے کیونکہ میرا بیٹا تھا, اس کے بھی کافی اخراجات تھے, میری بیوی تھی, میں تھا. لیکن چلتے چلتے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ یار تیرے حالات اچھے ہو سکتے ہیں اگر تو اخوت سے قرضہ لے. تو میں نے کہا یہ کون سا ادارہ ہے یار, وہ سود پہ بڑے لوگ ہیں, یہ میں سود دے نہیں سکتا. یہ اس نے کہا نہیں, وہ سود سے پاک قرضہ دیتے ہیں. جب میں نے اپنا کاروبار شروع کیا میرے پاس تقریباً 5-6 ہزار کا سامان تھا, تقریباً گولی ٹافیاں تھیں, لیکن اب آہستہ آہستہ میں بڑھتا گیا اور اب میرے پاس دکان میں ہر وہ چیز ہے جو اپنا لوگوں کی ضرورت ہے. اور یہ خداوند کا شکر ہے کہ میں اب اس کاروبار سے اپنے بچے بھی پڑھا رہا ہوں اور میرے اپنا بھی خرچہ نکل رہا ہے اور دوسرے اخراجات بھی پورے ہو رہے ہیں. اور میری دعا ہے کہ اخوت دن بدن ترقی کرے. اور اس میں نے دیکھا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کرسچن ہو, آپ مسلم ہو, یہ ہے وہ, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. کرسچن مسلم کا کچھ نہیں ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب بھائی بھائی ہیں اور ہمیں سب کو مل کر چلنا ہے, ایک دوسرے کی سپورٹ بننا ہے, ایک دوسرے کے لیے کام کرنا ہے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے وہاں جا کر کہ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ کرسچن ہو, آپ مسلم ہو. During the first year of its inception, Akhuwat gave only 70 loans, and now, alhamdulillah, we are giving one loan every 3 minutes. At this point of time, we are working in more than 150 cities of Pakistan. We have more than 260 offices throughout Pakistan. The number of our employees exceed 1,300, and so far we have been able to disperse more than 7.5 billion rupees as interest-free loans to 450,000 families throughout the country. ਜੋ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 10,000 ਮਿਲੇ. ਕਰਕੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ. ਉਹ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਸਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ. ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ, ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਵੇਚੀ, ਨਾਲ ਪਰਚੂਨ ਵੀ ਵੇਚੀ. ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 14,000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਵੀ 8ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਹੀ. ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ 8ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਨੱਸੇ, ਐਸੇ ਨਲਾਇਕ ਸਨ. 4 ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਕਰਿਆਨਾ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ. ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਆਈ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ, 13ਵੀਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਭੇਜਿਆ. ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਸਨ. ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਔਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਂਗੀ. Akhuwat is a movement. Akhuwat is an attempt to bring people within the loop of financial inclusion, because this is the credit which unlocks the hidden potential amongst the poor. تھوڑی سی بھی ریلیف ملتی ہے تو وہ ان ریٹرن، اور یہ لو ریئل پیپل ہیں، یہ ان ریٹرن بہت زیادہ واپس کرتے ہیں لوگوں کو بھی، سسٹم کو بھی، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ بہت زیادہ واپس دے رہے ہیں. The conventional microfinance experts used to say that interest-free microfinance is impossible. It's a dream which cannot be achieved, which can never be realized. But by help of God and by help of the civil society, we have been able to
make this dream a reality. देखिए, जब अखुवत ने कहा कि आप अगर डोनेशन देना चाहें तो हम उसको भी किस तरीके से सिस्टम में ला सकते हैं, तो कितने करोड़ रुपया इन बोरोवर्स ने डोनेट कर दिया। They are trustworthy, they are creditworthy, and they want to build their own lives. They don't believe in charity, they don't believe in doles, they believe in human dignity and self-respect. These are small loans, these are tiny businesses, but the people who utilize these loans are great. स्टूडेंट्स, आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा कैसे अखुवत जो है एक सोशल एंटरप्राइज, वो एक आम आदमी जो अपनी बीमारी, अपनी बेरोज़गारी, अपनी गुर्बत के हाथों परेशान है, जिसको पता नहीं है कि उसके लिए कहाँ से कोई हेल्प आ सकती है, अखुवत उसको एक्सेस करते हैं, उसको अप्रोच करते हैं, अखुवत की टीम उसको वो कर्ज़ा फ्राहम करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सी असेसमेंट के ज़रिए से, बेसिकली इस फेथ के साथ कि लोग अपनी हालत बेहतर बनाने के काबिल हैं अगर उनको थोड़ी सी टाइमली सपोर्ट मिल जाए, जो कि अखुवत उन्हें फ्राहम कर रही है। और कैसे वो लोग मेहनत करते हैं और अपने छोटे छोटे काम, एक वेंडर जो है फल बेच रहा है, एक खातून जो है वो मुख्तलिफ काम कर रही है, और वो उन कामों के ज़रिए से उनकी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जैसे वन बाय वन वो अपने मसाइल को हल कर रहे हैं और एक सोसाइटल इम्पैक्ट जो क्रिएट हो रहा है, इस डॉक्यूमेंट्री में वो कैप्चर किया गया। सोशल एंटरप्राइजेज़ जो हैं उनका जिस्ट ही ये है कि वो आम आदमी जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं हैं, उनको सपोर्ट करके उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और उसके ज़रिए से पूरे मुआशरे में एक बेहतरी लाएं। थैंक यू।